de be Muhammadu nga dugula Muhammadu ibn Abdullahi ko lu ka dugula cekelen de be ko cekele ka fariya oni mogoto ka fariya te kelenye aka ceya ni mogoto ka ceya te kelenye na'am ويسمى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبوتي ولد كو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كو سويتي فلما سمع الإمام هذا الكلام ثم منني علي نغميم بغنجنا ودا بسم ضاحكا أمويا مويا نانغا يله سبو ويالي كوي نعم وقال أيها الراعي أكو بغنجنا ما ياي بغنجنا ما اسم هذا الرجل شيء نلتوي دي ده وما الذي يعبد أبي منبتو وأين مسكنه أسقي يرب مني فقد حدثني بعجب إبقى كبقوا ملك النينة ده فاني ولمين للي دوجزي كانت العرب تأتي إليه ako arabu kumina o mugu dibu in fana fe o ye masakɛ kafiri kuntigi ba ye na wa ila sanamihi ani kana ka ala yɔrɔ la n'o y'a ka boli ba ye yukhbiruhum bi jami'i ma yas'alunahu anhu abu kibaru fɛn o fɛn na n'u mago b'o la o bi kɛ falamma o dɔnnibaw bɛ yen o mɔrilamaw bɛ yen o kafirilamaw bɛ yen u bɛ gundow f'i ye songe mo ma sabu kada ka shetanew de b'u bolo minnu bɛ t'u tulo da ala ka ko latigɛ yɔrɔw la n'u tulo ye kuma kelen mɛn u bɛna nkalon da fɔ ka fara kan naam falamma kana yawmun min al-ayyam a ko don dɔ la sa والناس مدهقون به ويسألونه mɔgɔw n'an bɛ kɛ ka boli ngori u bɛ k'a ɲininka وكانوا قد شكوا إلى ملكهم المغضب وياسروا كيمكو دمكشي مساكين يلا نو يمغو ديبوي من عمرو علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب كقولا وكندامو نيفو بولي تربول نو دم عليوكا بما فعل بسادات العرب من القتل والعسر أني علي من دل العرب بلبلوكا كمن فغليلا أني ينما مننا فقال لهم يا قوم أكوما يانا جماعة تأخروا عني أي سيجي أقوفلو لأتقدم إلى الإله العظيم وأشاوره لكم تنك أنغا على بنينغا ملك مغو ديبو ديو فمغوي وانا كوني عليكو من لجلي أيا ميو دوني نغا جرنغا بولا كاينينغا نعم فتأخروا عنه جميعا بس يجروكو قال الراوي كتابه ولا في بايا فعند ذلك أكو يرولسا تقدم الملك المغضب إلى إلهه ملك مغضب يجرى على بيناسا وهو معتمد فيه وواثق به أجسمين بالا وادام بالا كوني بولي يمي والي كوي ولي بالي واستشاره في حرب علي بن أبي طالب أتارا نينغا علي يكلي كولا وقال يا إلهي أكو يا مين قد سمعت ما ذكرته العرب أقول العرب يفهمي فو أكو رتلو بالا من خبر هذا الغلام نعمل نينغا كولا وشجاعته أناك تفرنيلا وقتله الفرسان أنا يس فغالي من دا تشديونغا وقد هارت العرب في أمره العرب سرنا تشينغا كولا شكوا من فعاله وننو دمكشي أتورو بنيلا وعجزوا عن قتاله ومسكا كله فهل لك أن تشير لنا أن نسير إليه ونقاتله يلا يبسك عندما هو أنغا عليو كله وتنصرنا عليه إكاندم أكان فناني كلكرا وأنت عالم منا بذلك إدبو نيدونغا تمي أونغا نامبي سالا والمنان دي سالا فما أمرتنا به نيانيا مروني مي امتثلناه أموكي فإننا من أهل خدمتك أوني بطو بودي ونحن تحت مشورتك أمبيكا حكيلا قفر نيكو تكومي وطاعين لك ولأمرك نيانيا مروني فنو فني أمبو باركي فقل لنا ما أنت قائل من بي فيو فواني ده قال الراوي كتابه ولا في بايا فلما فرغ من كلامه مامينا نمو جيبوت لالا أكاني لجلك كاين مولا كفاك بولي دخل الشيطان في جوف الصنم الشيطان نندو بولي كنا ونهى المغضب عن ذلك أي مغضب الذي أكو كنا دمسين جلده عليو تفي
sabu shetane ba don nayi ke aliyu ka o ya le shetane barachile Otumana obilla mina odamandu shila Otumana femi laba mandila mati mashuka ke odaminaka shetane kwa ma ku kamalini ndui Naam فلما سمع المغضب والعرب كلام الصنم ثم من العرب منهم نامبا aliyu ko nyinina ani mugu dibu yere no ye masake nyi no ye bultigi yere manna buli ni ngmay wo خزنوا من كلامه uhujinina o kuma ina kusube mais sisa bagangena obuga kandilla kali aliyu yere ngu ta do aliyu do Allah sabu aliyu ye mivuye akwale zaidu de wa zaidu do fana na'am وخافت العرب ويرى الله صلى العرب سرنا ورجعوا عن عبادته olu segira ka bɔ boli mbatoli ma ka fɔ n'a tɛ se k'u dɛmɛ olu ma bato kun y'a la bilen ونفروا من زيارته o tuma na jama tun bɛna bɔ ɲɛ min na n'u bɛna ni nafolobaw ye u y'o tigɛ فقالوا u ko إلهك يذل ولا ينصر e ka ala ye min maa dɔgɔya de a ti maa dɛmɛ فهو أولى بأن يذل ويهرق o tuma na e ka ala ye n ka ni dɔgɔyali de ye a yɛrɛ ka kan ka jeni فتفرقوا عنه mɔgɔw farala boli in na ولم يبقى أحد ينظر إليه mɔgɔ si ma to bilen mɔgɔ min mago bɛ boli in na kun فعند ذلك a ko yɔrɔ in na sa تسامعت العرب والقبائل بملكها الهدام o tuma na larabu nana anw ka masakɛba tɔgɔ de mɛn sa n'o ye maliku hudamu ye arabu maniw tigi وقيامه على طول الأيام معلقا في الهواء a n'a ka boli yɛrɛ dulon bɛ sani dugu cɛ cogo min na sigi n tɛ sigi langa a dulonnen de don sa ni dugu cɛ an ka waladenw daminɛ na an y'o kɛcogo f'i ye naam فانعطفت العرب جميعهم إليه a ko la arabu bɛɛ y'i ɲɛsin maliku hudamu fɛ yen masa ورأوا منه معجزات u ye kabako ye arabu maniw ka baaraw la وكلمهم بالدلائل a bi daliluw f'u ye minnu di wuli ووعدهم بهلاك علي بن أبي طالب nka a ye leyidu kɔni d'u ma ko a bɛ aliyu kɔni d'u ma u bi s'a la وودوا أن يكفيهم مؤنته wa u dara la fana ko sedina ali ko a bɛna dabila a tɔɔrɔ bɛna wuli ka bɔ olu kan فانصرفت وجوههم إليه o tuma na ɲɛdaw bɛ sina o boli in na sa nkɛ farafinya sigilenbɛw ka larabuya yɛrɛ fɔlɔ tun b'o kan o ɲɛ bi wuli o kan u b'i ɲini de n'u dɛsɛrila ji jukɔrɔ sa u sɔrɔ ka kɛ kɛnɛ kan gɛlɛn ye sariman faamu ni dɛsɛ kɛra pelengendew sɛbɛnkuru ni nasiw la ni kɔrɔtiw dɛsɛra u bi sɔrɔ k'a kɛ kɛnɛ kan goyi i ye aliyu ɲɛɲini cogo ye kafiriw fɛ arabu maniw dɛsɛra la arabu firasiw dɛsɛra la naam ya rabbi ala ka juguw dɛsɛ naam فعزم ذلك على ملك المغضب a ko o gɛlɛyara mugu dibu ma fiyewu k'a fɔ mɔgɔw banna ale ka ala la ka yɛlɛmɛ maniw ka ala kan o koyara ye واستمجد بالعرب وبذل لهم الأموال a sɔrɔla ka nafolo caman di larabuw ma فجرى بينه وبين صاحبنا الهدام حرب mana kɛlɛbaw la ani an ka masakɛ hudami cɛ ما شهدت العرب مثلها min ɲɔgɔnna ma kɛ fiyewu وقاموا مدة من الشهور o ye kalo caman kɛ يقتتلون u bi ɲɔgɔn fa حتى فنى أكثر الجماعات fo jama caman banna o kɛlɛ in na وافترقوا على ما هم عليه من العداوة o tuma na u tilala ka fara ɲɔgɔn na ka sɔrɔ gɛlɛya juguba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ والبغضاء ani ɲɔgɔn gɔniɲɔ وبكي كل واحد منهم u kelen kelen bɛɛ tora يغير على صاحبه كما ترى u bɛn'o cunga kɛ u ɲɔgɔnnaw kan nin ka mɔgɔw bɛ to ka na anw ka baganw cɛ an yɛrɛw ka mɔgɔw bɛ to ka t'u ka baganw cɛ kɛlɛ bilalen ko laban bɛ ka kɛ o de ye ani ɲɔgɔn cɛ sisan na وكانت العرب ساعت بينهم بالصلح على أن يجتمعوا جميعا a ko larabu taamanu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ ويسيروا إلى علي بن أبي طالب ko أن يجتمعوا معا ko u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na n'u bɛɛ kɛra kelen ye u bɛ sɔrɔ k'o jamakuluba wuli ni ka taa ali ibn abi talibi kɛlɛ ولم يكن قد انفصل بينهم الأمر
nga o y'a sɔrɔ ko kuma tiɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ. فتبسم الإمام علي رضي الله عنه ضاحكا من a ko kɛra قوله min kɛ aliyu muɲamuɲana o kuma in na. ثم أطرق برأسه إلى الأرض ساعة seki a y'a kun suuli kana dugumakolo la sangani. وهو يتفكر في أمر الحصون. a bɛ kɛ k'i miiri karanga 7 in a bɛn'o cɛci cogo min na ka taa se maliku hudami yɛrɛ ma. فأجمع أمره على ملاقاة ملك المغضب وقومه. nga a y'a ka ko fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ. a ko yan'a ka don hudamu fɛ yen. mugudibu ka mɔgɔw nana nin nafolo ye min kɛ. a ka segin cogo ɲini o la. وأقبل على الرأي المخاطب له. a y'i ɲɛsin ani bagangɛnɛ min bɛ kuma na ma. وقال a ko. إلى أين هؤلاء القوم السائرون؟ a ko minnu nana ka baganw bɛ cɛ sisan. u kan ka taa yɔrɔ jumɛn u ɲɛsin va ye fa jumɛn ye. وفي أي مكان يقيمون؟ n'u bɔra yan fana u ka lafiya yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye n'u bɛ taa jigi ye k'u yɛrɛ lafiya. فقال له الراعي bagangɛnɛ ko a ma. يا a فتى ko y'a ye funangɛni o. ما هو منا ببعيد. a ko ale o yɔrɔ man jan na koyi a t'i n'a fɔ u ye taali min kɛ ko tile ka taama do dɛ. yɔrɔnin dɔ de filɛ an kɔrɔ yan n'u sera yen u bɛ taa bagan bɛɛ dalajɛ ɲɔgɔn kan ye fɔlɔ. بيننا وبينه قدر فرسخين. a ti tɛmɛ kilo 2 yɛrɛ ɲɔgɔn na ta koyi. في مضيق بين جبلين. yɔrɔ dɔ de don yɔrɔ koronnen don bɔlɔbilancɛ don kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ. u bɛ taa ni bagan ninnu de ye o kulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ ye. ثم يقع بينهم البيع والشراء فيها. o tuma na bagan zanaw de bɛna bagan tarafikiw de bɛna kɛ ka yefa waritigiw la. min bɛ bagan min zan o b'o san. u bɛ sɔrɔ ka wali baganw feere ten k'o nafolo fu minɛ ka sɔrɔ k'a tɔ tila u ni ɲɔgɔn cɛ ye. o tuma na bɛɛ ta kelen y'i kungo ye o ye bɛɛ bɛ so ɲini. na فقال الإمام ali ibn abi talib ko bagangɛnɛ ninnu ma. ويلكم aw ta wuyo dɛrɛ. ما صنع صاحب هذا الحسن عن لقائهم. munna a ka nin garangatigi in ti bɔ ka t'u nɔfɛ. قالوا له sabu karanga in ye 7 de ye. a karanga kelen o kelen masakɛ kelen sigi bɛ yen. o n'a ka kɛlɛdenw don. a 7nan sa. mana masakɛ hudami yɛrɛ bɛ yen. ibina kabako mɛn nin wara kɛ i bɛna silamɛw jɔyɔrɔ ye. i bɛna ala ka dɛmɛ jɔyɔrɔ ye. ala ka dɛmɛ tɛ belebelebaya la a tɛ fitinin ye. nasrullahi n'o donna fɛn o fɛn na b'o ɲɛ sa. o wulibali ye dara. amin. ala ka dɛmɛ n'o donna fɛn min na bɔ an ye. na. فقالوا له u ko a ma. يا فتى y'a ye funangɛni o. تجلى لك إلهنا بالبركة. an ka ala ka barika don i la. إن في كل حسن 1000 رجل. i k'a dɔn nin garanga in a kelen o kelen cɛba kelen b'a kɔnɔ. لو اجتمع كل من في الحصون hali n'a sɔrɔla karanga in mɔgɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. لكان هو كفوا للجميع. ka o kelen bɛ se k'a bɛɛ kunbɛn. يعني الملك المغضب كفوا للجميع. o malikulu mugudu bɛ kɛ ale kelen bɛ se k'u bɛɛ kunbɛn. فلما سمع الإمام ذلك من الرأي المخاطب له tuma min na ni ali ye nin kuma in mɛn bagangɛnɛ in fɛ. أخذ سيفه a y'a ka bamuru bɔ. وشد وسطه بمنطقته. a y'a cɛmancɛ siri ni jurukisɛ ye. ثم أتى إلى جانب النهر a nan'i jɔ kɔ kɔfɛ. وثبت عزمه a y'a ka fangaw fara ɲɔgɔn kan. ووثب فارتفع في الهواء ارتفاعا a عاليا. y'i pan. fanina min gɛlɛyara kosɛbɛ. فعبر بتلك الوثبة إلى جانب النهر a الآخر. taar'i cun kɔ fan dɔ in fɛ. kɔ de bɛ yen ni kafiriw b'a tigɛ u kɛn bɛ ka jiri pɔnw de dilan la. u bɛ yɛlɛ o jiri pɔnw de kan ka kɔ in tigɛ. mɛ ali y'i pan fan fankelen fɛ a taar'i cun fankelen fɛ. kalima faamu de. ale tun ye muzuhiri la ajayibu de ye. kabako bangeba. sidina ali tɔgɔ tun bɛ min tiɲɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a ka bamuru kun t'o tiɲɛ. kafiri k'a ye ko nin de ye aliyu ye bilahi denkɔrɔ b'a minɛ a tɛ se ka foyi kɛ bilen. ala tun y'o bonya di asadulahi le galibi ma. o de la u ma sɔn k'a to yen.
silamɛ ɲɛma ninnu bɛɛ fagara de ko n'u tora ye silamɛya ci bi o tumana fɔ silamɛya ka bi o de la u y'u faga bon mais mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛna hali ni kira tile ma k'i ɲɛna silamɛya tiɲɛ ye min ye i ka kan k'o kɔni dɔn aw bɛɛ ka kan ka da la ko bilahi silamɛya tiɲɛ tɛ fiyewu i k'i te nɔrɔkɔ bɔgɔ la ka tila ka kɔnɔ da walimuso la aw b'a dɔn silamɛya tiɲɛ tɛ fiyewu i k'i te nɔrɔkɔ k'o ye seli ye ka tila ka walinafolo détourner aw y'a dɔn silamɛya tiɲɛ tɛ fiyewu ka seli ka kɛ hasidi ye o tuma na u ye belebele ninnu de faga tari silamɛya na kɛ sugulankɔmi ye ni min gɔndana u bi dɔ cɛ hali bi o firaw ne kelenw de b'an bolo silamɛya tiɲɛ n'i y'a fɔ i b'i sɛmɛ ala de la n'i balola o kɔfɛ i si de ka ca n'o tɛ fɛn o fɛn y'a fɔ a bɛɛ ni nin ɲani de tora ɲɔgɔn fɔ kaburu kɔnɔ wa galo vi seli tɛ silamɛya ye san misiri kɔnɔ maa t'i kɔn janɛmɛ kɔnɔ jogojugu wulibali mais a tiɲɛni da ne y'o fɔ aw ye kunfin tɛ se k'a ye mais anw y'a ye o de ye ne to silamɛya la ne y'o fɔ aw ye siɲɛ caman bilahi n'a ye dara ka to silamɛya la bi n y'a sɔrɔ ala ka kumaw ti yɛlɛmɛ kira ka kumaw ye wulibali ye kira y'a fɔ Seydina Ali ye a ko walahi diɲɛ ti wuli fiyewu fɔ silamɛya tɔ ka kɛ an yɛrɛ b'a la ye a tɔgɔ jala ko diɲɛ ti wuli fiyewu fɔ kuranɛ tɔ ka kɛ a siri bɛ papiye ka ye masi mago t'a la kiri tigɛ n'a ye baara tigɛ n'a ye a y'a to ti dabila a y'a kɛ ti kɛ n'a ye ko kuranɛ tɔ bɛna to ye ko o don na i bɛna misiriw jɔlen i bɛ ɲaga u la ko mais ala ɲɛsiranɲɛ piye kelen t'u kɔrɔ ko o don balawutigi si tɛ dugukolo kan min ko ka ko ala ye a ka danfɛnw na ka tɛmɛ o kuma karamɔgɔw kan ko balawu bɛɛ bɛ bɔ o karamɔgɔw de yɔrɔ wa a bɛɛ bɛ segin yen fana nin ye ala kira ka kuma de aw ka nin hadisa in lajɛ aw ka bi lajɛ bani an b'a dɔn silamɛya ye tiɲɛ ye ala mɔgɔw de yɛlɛmɛna n'o tɛ ala ma yɛlɛmɛ o kɛnɛ kan an ɲɛ b'a n'i ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn i b'i labɛn sa dɛ fɛn bɛɛ bɛ f'i ma fɛn bɛɛ bɛ da i kan mais ala ka tiɲɛ kɔni ti yɛlɛmɛ o ye ala ka layidu de ni ala kalenna n'an ka kiraw dɛmɛ ni ala y'a wajibiya n yɛrɛ kan na mu'miniw dɛmɛ o tuma na ala ka tiɲɛ ti bi dɛ a bɛ kɛlɛ a bɛ tɔɔrɔ a bɛ ɲani mais se ti k'a la hali ni aw ma kira ye aw y'a dɔn Muhamadu Amini kɔni ci an filɛ bi silamɛya min na k'o de ye ala kira ka silamɛya ye aw bɛɛ b'a dɔn o ye nkalon ye seli bɛna cɛkɔrɔba faga misiri kɔnɔ a denmuso ni minisiku bɛɛ baara la seli bɛna karamɔgɔkɛ faga ko ala ko ta dɛ kira ko ta o muso ni mɛsinlɛni bɛ ɲɔgɔn na sugu fiyɛ la a ye ala kira tile lajɛ ka sɔrɔ bilahi Seydina Umaru ka waati la hali ni disa kun bɔra jɔnmuso kun na f'i ka sa i ta ɲɔgɔn kɛ sugu la jango ka taa se hɔrɔnmuso ma mais a ye kuranɛ lajɛ ala de ko falyadribna bi khumrihinna ala juyubihinna ne ala y'a haramu walimuso wali cɛ b'i ye yɔrɔ o yɔrɔ n'i kunsigi bɔra ye ne ala ma jɛn n'a ye disa biri k'i kan bɔtaw datugu kuranɛ de m'a fɔ wa karamɔgɔ minnu bɛ kule la ko an ko seli tɛ silamɛya ye dɛ a donna ta a bɔra ta a y'u musow lajɛ mɔgɔ min ye ala janfa o bɛ se ka maa janfa wa ala y'o de fɔ kira ye wa in yuridu khiyanataka faqad khanu llaha min qablu fa'amkana minhu Muhamadu n'u k'u bɛ e janfa i k'a dɔn u ye ala janfa ka kɔrɔ mais ala y'u ta tiɲɛ mana n'u k'u bɛ e janfa o ala kelen bi kunfin o aw bɛɛ b'a dɔn silamɛya kɔni ala ye min fɔ o tɛ nin kɔni nka yarabi ala ka tiɲɛ dɛmɛ yarabi ala ka tiɲɛ dɛmɛ mais an bɛ min fɔ an ka ɲɔgɔn ye o ye sabali de ye dɛ fɛn o fɛn b'an dɛmɛ sabali don ni ko tiɲɛna jugu y'a sen don k'a bolo don a dɛsɛra a bɛ fɛn dɔ de ɲini fo k'i ɲɔni ka bila fɛn dɔ la o de ye tile filɛna kulen ye tari an na ko dɔ kɛ u n'a fɔ a y'u ye u bɛɛ ta de u bɛ kɛlɛ de kɛ u bɛ bɛn mɔgɔw kan mais aw kana bɛn mɔgɔ kan a y'a to mɔgɔw ka bi a k'a to ala ma n b'o gɛlɛyaw ma a kana kɛlɛ kɛ a kana mɔgɔ dara ɲini o y'u ka ɲininda de ye Aïdara yɛrɛ b'a bɔ bilahi faama ko tɛ la ne ko ala ko ta o la ne mago bɛ karamɔgɔw de la bon n'a sɔrɔ la karamɔgɔw dan b'u yɛrɛ la bi kun de Aïdara sɔrɔ Bankɔni na ɲansɔrɔ an ka waw cɛra ka taa han
mais imananye ya halbi bebi kule ka blondala ashiti seya bebi kule ka blondala ashiti se ga idra wele abado miye chen o da maka nga awbo kunti onu kwa adunata aborata ba fo ama fo ifamun ko ka karamo biya ko waraba biya ko ama wele ko ni ukun zigira sa ka kamera jo ambeka nunu ngota idra yara kota o ola ne kanyo ngumba do miye chen nga tisega ke ay o tisega ke wana la yara sona ko ka ke dongodo asona ka dine ka korota billahi nema kalande me billahi nema ngo kele bo ko davembi ala boli bisega kele zo sorti abi foni dallu mi u dafale de bambulu wallahi kalima famudi ambi to beni wala de kalima fam ni yep man non lame anya me ambale mo ko puma dola ko ga seli kanwarela ko minu nana ku bi qur'ane chen ala ko kana fo dugukolo ka fiyew ko o tiku de do ko amadiya bafo ulamu ahmad ka seli bamanangana abu hanifata almami minga qoro almami bey no ya abu hanifata almami tobe tulembe chemina no ya abu hanifata o de yafu allah akbar o ya soro ahmad yaminu biga ko fo o ya soro gulamu ahmadu fama bange afa fama bange o fama bange o fa fama bange allah akbar sabu alakira sallallahu alaihi wasallam ako jamakulu saba uya alakira yininga ko mando na jonde ka kusabe kira ko ne muhammadu be jamakulu mina o de ka kusa jamakulu be allah akbar islam ya sra ako kofe jamakulu min bidda ne muhammadu ka jamakulu ka ako de ka kusa ako kofe jamakulu min bidda o fana ka jamakulu saba sankeme saba kira yo de jati kira yere be sangeme mina ani sangeme flambi sangeme flana mbi to ale ka sangeme na ka ke sangeme flai ani sangeme saba na mbi faraka ka ke sangeme saba ako o de ye mando la so khaira mai ko atobi ke na la min kanuni alijine allah akbar o sangeme sabana mi ni kira yo fo abu hanifata be o sangeme sabanana o mabo o kuru kono fiu o abu hanifata ya kwa ka kuma yoro bela o aka mo kan kan ngadi o ka selnai et puis anana dallu be o ya soro ubaka ko gulamu ahmad mi yafo no e kadiyani yo ya soro o moke mawulo folo amoke fo ka selnani ma o ya soro madugo kolo ya nyana gulamu ahmadu sara ngoro en 1908 gulamu ahmadu sara en 1908 ni en 1908 laje o gulamu ahmadu sali katabla abu hanifa ta ganin kumena mimbu ni nyonja abi sangeme shigim est-ce que o ya soro mo ganda na wulu la folo mawulo ala me puma biga ka ke zamzam yuti ante mlanga wala ndi nimbe lame bo binni soja gwaza mane sigi ya de waso tede ne ba don mba don ga temu kan mbe nga ala fe ka temu kan wa nga ala bembolo ka temu kan ne bi se mo gon nuna parima famde alors mais ka fodro ko karsa ka jama ka changa kele de bi se ga jama doya kele bi jama chaade billahi depuis kuma indam na fo bi dongo do mo sabanani durub na bayake ya ala ni mu'minu ye shere billahi kabini kuma indam na bayake la obina ko mino obina billahi la ilaha illa alors otmana mo bi se ga fende chen mogo ye fe minge mais ala ye minge o bita kaburu kono tarima fam o de la nyo fo ko isa bi bo kira yala ko abina domina ko kira ke anyo de fu ko akili sigi mogo do na mina ibi bo de la nga mindo ni na ino bisa tarima fam o usmana aw ma do ala do na na de ala de ko an ga dinal la se mi mogo di ma obi lamina jugo ya se ko o bawa ay ano bita kaburu ko ay beno bita ne mi fo nga mogo sirante ay sabali sirante de ay sabali jugu bo faade kacha nu desara yoro dorobi yoro do laje o la na saballa ala ka de me bode o de la ngwa ka sabali nyote ne mi ngwa ka sabali ne bi sira muye mali be ma ga dorme kelen juru tenen
mali be iti mbalonti du ka so mago ti lanti do ngo ti fuye mais ne bi sira muna tukun mais ni waye sabali khoro de bala mute sirande o bi ne don billahi nasro la ne bi siranti sigi ka ala ta fo aw wala mais naga kan hali mɔgɔ min tɛ kalama bɛɛ y'a dɔn ko nin ye hasidiya plein karima faamu de sungurubasow bi yan gulɔsow bi yan mɔgɔ fagalaw bi yan sow bi yan mais révolte ma kɛ contre olu dɛ ayi ko cɛ in ka jama bɛ ka caya an k'a ka ko kunbɛn a tɛ se ka kunbɛn n'i jɔ ye bilahi kadawulahi bi wurusi wulibali dɔ koyi a y'a sigi k'u lajɛ kɛ a y'u filɛ dɔrɔn ni ala bɛ yen a bɛna tɔ ye o inshallah yarabi ala k'an dɛmɛ ala k'an dɛmɛ mais n bi kelen kɔni jɔrɔ bɔ aw la a kana siga fiyewu a taamatɔ n'a sigilen n'a wulilen ko dafɛn bɛ se ka sɔrɔ ka ayidara sɔsɔ ala ko tanna a kana siga o la o tɛ se ka kɛ karima fam kalan tɛ dɛ mais i ye min dɔn n'i danna ye a ma ban wa a banna mais e ti dɔwɛrɛ dɔn ala ye kelen ye ko n'i ko ala ye kelen ye dafɛn bɛ se k'o wuli wa kalan bɛ se k'o sɔsɔ wa hali ni mɛlɛkɛw nana o bɛ se ka yɛlɛma wa ayidara ka n ko o n ko a bɛɛ sɛgɛsɛgɛlen tɛntɛnlen tɔmɔnen kɔ de ne yɛlɛmɛ cogo t'a si la fɔlɔ kuranɛ tafsiri 4 bɛ n bolo yan a 4 si kelen b'a la o dilanlen ni ɲinɛnjɛ san 1000 ani san 13 san 1000 ani san 13 min ko seli dagalen don k'a bɛɛ la bon n'o kɛra nkalon ye Abu Hanifa ta u y'o de kafiriya wa u y'a Ayidara de kafiriya u y'o kafiriya Ayidara tɛ n ka dalilu bɛ ɲɔgɔn na dɛ yɛlɛmɛbali don i bɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ ko ne ko mɔgɔw ka seli bamanankan na est ce que ne ko maa ka seli bamanankan ayi i m'a fɔ ne y'a fɔ mɔgɔ ye a ye seli bamanankan na ayi i m'a fɔ aw delila ka ne yɛrɛ selitɔ ye bamanankan na o ma kɛ mais n ko a bɛ se ka kɛ sabu an ka alimami baw dɔw y'a fɔ k'a bi bɛn o tɛ se ka sɔsɔ dɛ o kitabu caman de kelen filɛ ka n ka so fani fɛn min kɛlen san 1000 ni kɔ a fɔlen ko a bɛ se ka kɛ san 1000 ni kɔ maa bɛ taa ahmadiyya ko kuma ta ko i b'o kɛ ko ahmadiyya de nana ni seli ye ko ka seli kɛ bamanankan na ko ahmadiyya hakilila ye ahmadiyya wolola don jumɛn a sara don jumɛn a 1908 de ahmadiyya cɛ sara Ghulam Muhammadu sara o tɛ kɔsa ye dɛ a 1908 i kɔrɔ ye mais ne bɛ ka nin min fɔ k'a fɔ Abu Hanifa ta ko a ye seli bamanankan la kuranɛ ye min fɔ o la kuranɛ tafsiriw ye min fɔ o la ani Abu Hanifa ta yɛrɛ ka kitabu ye min fɔ o la o san 1000 ni kɔ min sɛbɛnna karnu salis Abu Hanifa ta y'o den dɔ ye san 200 kira kɔfɛ san 300 Abu Hanifa ta bangena mais Ghulam Ahmadu bangena kɔsani de la yan mais n'a fɔra kunfin ye ko Ahmadu ya de nana n'o ye e dɔ ye kabako ye baya kɛra kira ye baya kɛra Seydina Usmani kira ye lasigidenw sigi baya kɛra olu ye silamɛya daminɛ n'a bilama baya bɛ yen mais a fɔra kun ko Ghulam Ahmadu de nana n'o ye ça fait kuranɛ nana kira fatulen kɔ Ghulam Ahmadu tile la kuranɛ de jiginna ka na ni baya ye Ghulam Ahmadu ka sɔrɔ k'a ta ko Ghulam Ahmadu ko ni min ma baya kɛ ale ye k'a fɔ i dan b'ale la i b'ale kɔ ko tuma na ko olu de bɛ don jahanama na k'u tɛ silamɛ mais ne y'a fɔ jini ye ko a ye baya kɛ ne ye i m'a fɔ ma ne y'a fɔ jini ye layidu di ne ma ko i bɛ tugu ne kɔ i m'a fɔ ne y'a fɔ jini ye ko ni ne tɛ baya tigɛ maa ye nin bɛɛ ye dalilu ye aw bolo dalilu yɛrɛ min bɛ ne se ninnu na sabu ka d'a kan ni hɔrɔn an t'a fɔ silamɛ dɛ ni hɔrɔn ye nkalon tigɛ dɔrɔn i ta tiɲɛna n'o tɛ an t'a fɔ silamɛ ayi o ka bon kojugu an t'o fɔ tarima faamu de bon o la ni an ye nin taabolo ninnu lajɛ k'a ye an ka diinɛ fɔlɔfɔlɔ lasiliw la nin wulibali b'u la a kitabu bɛɛ bɛ ne fɛ yan wa kitabu kura dilanlenw de dɛ san 800 ni kɔ san 1000 ni kɔ a bɛɛ dafalen bi yan et puis ne yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ ye a ye seli bamanankan na n'a jira de a bɛ bɛn sabu an ka alimami ba dɔw y'a fɔ ka kɔrɔ Abu Hanifa ta ba olu la i y'a fɔ tan
mais o taara yɛlɛmɛ de ko ne ye mɔgɔw bila bamanankan seli la mais ni ne ye mɔgɔw bila sinafɔkan seli la jeli bɛ se k'a bali jɔn ni ne ko k'a ta bila fo n ka sa ne ti seli arabukan na kun jɔn de bɛ se k'o bali mais u ka kuma caman bɛ min kan ko ahmadiya ko n'i donna ahmadiya la k'u b'i sara kalo de la diinɛ jumɛn bɛ bamakɔ yan n'i ti sara kalo la u kana to an k'a ɲɛfɔ dɛ u kana to an k'a ɲɛfɔ dɛ n'o tɛ diinɛ bolofara o bolofara bi yan parti o parti diinɛ bi yan an b'a bɛɛ sara bɔyɔrɔ dɔn an b'a bɛɛ sara cogo dɔn karisa bi sara o de bɛ se k'i bɔ mali silamɛya la mali silamɛ jumɛn ti sara formation américain bi yan u sara bɛ bɔ yɔrɔ min na an b'a dɔn tarima fɔ silamɛya kelen bɛ bamakɔ wa wahabiya bi yan tarabiya bi yan tijaniya bi yan kadiriya bi yan shazaliya bi yan chrétienw bi yan protestants bi yan témoins de Jéhovah bi yan ladiniyaw bi yan anw tɛ foyi la anw ma da Ala ko yɛrɛ la nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ olu bɛɛ tigɛ ka sunɔgɔ u ka so wa olu bɛɛ tigɛ k'u ka Ala ko kɛ u sago la wa mais ko ne Hayidara ko a ka seli bamanankan na k'o ye silamɛya kura ye o tuma na ne tɛ maliyɛn dɔ ye ne ni n ka silamɛya bɛ taa an ta kɛ yɔrɔ wɛrɛ tɔw b'u ta kɛ yan ayi an bɛɛ bɛ jɛ k'a kɛ kuma fɔ kun ye k'a walawala a ka faamu ye u kana politiki don diinɛ na politiki ni silamɛya ti taa ni mɔgɔ dɔ ko baya ka kɛ Isa tɛna seli ka kɛ bamanankan na o y'o tigi kungo de ye ni min dara la i b'a kɛ n'i ma da la i b'a to yen tarabiyaw bi yan o wahabiyaw bi yan o jɛni k'olu ta tigɛ yan tijaniyaw bi yan jɛni k'u ta tigɛ shazaliyaw bi yan jɛni k'o ta tigɛ mais o tuma na ko ni mɔgɔ min kɛra ahmadiya ye mais jɛni bɛ se ka ahmadiya ta bali Mali la fo ni maliyɛn min ma sɔn ka kɛ ahmadiya ye ta kɛ mais ne bɛ fɛ k'a fɔ n lamɛnbaaw ye ahmadiya n da kun ye ne Hayidara ko ye mais ne na ahmadiya o Ala yɛrɛ ma sɔn ne n'u ka sigi fiyewu bilahi lalil azim mais n'a sɔrɔla ko ne ni ahmadiya ko jɛ de b'an jɛ k'u bi ne sara kalo la ne t'o dogo maa na ne b'o biro dayɛlɛ ka bɛɛ wele k'a fɔ silamɛ bɛɛ ye wa ne donna ahmadiya la n ka biro bɛ nin yɔrɔ in na wa n bɛ sara kalo la nin na silamɛ tɛ Mali la yan min bɛ se k'a fɔ ko pourquoi sabu ne y'i balo cogo dɔn ne y'a ka tɔn sigi kan dɔn n y'a sigi kun dɔn wa ka kɔn ahmadiya ka mɔgɔ sara ɲɛ tɔn dama min bɛ yan ni o mɔgɔw bɛ sara kalo la an b'o jɛkulu silamɛ jɛkulu hakɛ dɔn alors mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i b'i nɔrɔ ahmadiya la mais i b'i nɔrɔ ahmadiya la pourquoi ko ahmadiya ko ka seli bamanankan la ayi Abu Hanifa ta y'o fɔ o y'a sɔrɔ ahmadiya mɔkɛ a 4 n'a ma wolo fɔlɔ ni Isa tɛna don ahmadiya m'o fɔ ahmadiya wolola k'a sɔrɔ tafsiru Bagawi san 800 ani kɔ o y'a sɔrɔ o ye Isa sali fɔ o to yen kitabu wɛrɛ lajɛ min bɛ wele ko Qissatul Anbiya ye Isa sali fɔ o y'a sɔrɔ ahmadiya mɔkɛ 4 n'a ma wolo fɔlɔ nin bɛɛ b'an bolo yan ahmadiya ye tile gɛnna ko de ye peut-être ahmadiya y'a ye Isa sali b'ale arranger n'a y'o taasa kɛ n'o tɛ a wolola a mɔkɛ 4 n'a nana sɔrɔ o sɛbɛnnenkɔrɔ o tuma na silamɛw ɲinɛna histoire kɔ tuma jumɛn kɛlɛ t'a la dɛ ne ye Hayidara min b'a fɔ ne de b'a garanti n'i ka dɔnni ma s'a ma i bɛna n b'a bɛɛ tigɛ k'i tigɛ kɛlɛ b'o la wa alors mais cɛya fana tɛ kuma ɲɔgɔn kɔfɛ ye dɛ cɛya ye an bɛɛ ka sigi k'an da fɔ de bon mais ne bɛ fɛ an ka Mali yɛrɛ constitution kalan fɔlɔ an k'a dɔn n'a sɔrɔla diinɛ bɛɛ bɛ bɛn yan wa bɛɛ ta bɛ bɛn yan o tuma na a ye bɛɛ ta to a bolo a kana mɔgɔ ta lagosi a banna a kana mɔgɔ ta lagosi ni min kɛra ahmadiya ye o y'o kungo ye ni min kɛra tarabiya ye o y'o kungo ye ni min kɛra wahabiya ye o y'o kungo ye ni min kɛra tijaniya ye o y'o kungo ye nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan o a nin bɛɛ to n de ye wa wahabiyaw ti yan wa jɛni bɛ fɛ f'u ye tarabiyaw ti yan wa jɛni bɛ fɛ f'u ye shazaliyaw ti yan kadiriyaw ti yan wa tijaniyaw ti yan wa jɛni bɛ fɛ f'u ye mais o tuma na mais ni ahmadiya nana munna a b'o ɲini k'u dɔgɔya non a y'u to yen a y'a to bɛɛ ta ka lamɛn siyaw bi yan siyaw bi Bamakɔ yan ni ahmadiya nana a y'o fana to yen
ni betalla mena ni mana minga iti dolawa na kadne miga wabiya no manja miga tarabiya no manja miga ahmadiya no manja miga dore dobiga ka boli kan nafa de no fe ala nyesranya ta kele na ala nyesranya bara mati manini wa tanya na bolla harade ami libal ke nyon de ya ala kan mi feka la seli minga ambale moma no ya dra yare kan nyoyi ay sabali awo sale do ni me kwa ka karamo ke tise ka soso kuma ko ni se ka fa kwafe abise ka neni be se ka daka me face à face je unyon zoro keneka abado goshi tise ka karamo o take hidra tenani wala de kalima famu bito ka fara son tijani tarika akila dama jiga goni mamna ibato so ni abisuma Allah da ta goni yayo ayu se dari bata amina وكان عرض ذلك النهر أكثر من 20 ذراعا ako sinna li pa ko mi nguna ka tichu ko ingenya kwa kunga janka temen no ngonya muganga odo ففزع الرواة مما عاينوه وكلام من بغانجنا وجاتيا وكالت عقولهم وحكلي وليلا وارتعدت فرائسهم وفرقلوا يلا لا واصفرت وجوههم خوفا من الإمام والله ونيدو سيسيرا سرانغوسو علي بن ابي طالب كان ولي فقال لهم مهلا يا قوم علي يكو جما كل ما قايم لن ينالكم مني إلا خيرا أكو تورتا سرني علي يفاخ فإني غبت عنكم أكو نينتونو نولا حتى جن الليل فالشكرا فأخرجوا ما في الحفرة وأكلوه من تانو نفي ني شكرا كسر منا ني سغميندو تسمنا أكو بوكات ni shukura ka soro ni aliyu masiki na فأنتم أحق به من النار أو ككناية كتمة تسمى كسبوا لين ترى أو ما دون ترى يا بدنا شيء فقالوا له إلى أين تريد وكوي بتامني فقال لهم أريد أن ألحق بالقوم أقول والله منو ننبقى ننجي علي بفنو كنيوني فعسى أن أنال منهم خيرا ورشدا أسبع علي نكاندا زرولا أن خيره فظن الرواة أكلا بغنجنا وكنا أنه يطلب منهم وفدا ومعونة كواتا تدو دمينو فدي والمكتو ديلي قالوا له يا فتى وكواما يا يفنانجنيو إن القوم إكادو جماكلو إن وقعت أعينهم عليك والله نو ندر إكا لم يسمعوا كلامك وتنا سونجي كاب ما يرلامي دون أن يسفكوا دمك وبني جولي بونغوازا وعلم أنهم 4000 فارس أفريكا دوفنا سوتيجي دي ما بناني دي دومينو نانا بقان نونجيكا وأن ملكهم هو المغضب العازم من الجميع وإيكا دو كم مساكي مغضب دو وهو أكثرهم عزية ومع ذلك إن وهبوك شيئا أخذ منك فلا تتعرض نفسك للهلاك وقال يوما كان يردي حلاكي ما قال الراوي كتاب ولا في بايا قال لهم الإمام المامي علي يافوي بعد أن سمع ذلك الكلام أكليكو نيغاني ما كايمه لا صبر لي عن القوم أقول والله ندسكي غوفيو لا بد من اللحوق بهم فوني جماعة نيوني ngakula ala biminga akoke نعم فلم يكن غير قليل أكو أموي فيه فواتني لحق بالقوم عليو نلاكو جمانا ونظر الخيل أيش بغان نولجي فقصر الإمام في مشيه عليو يسمى كتامنا حتى دخل القوم في المضيق نيجي ميو بغان ونا نوني سوني فودونا ني بغاوني كلو فلاني نيونجي وليس لذلك المضيق منفس أكو بولوفلانجينا بو شيتالا نيدونا غير الذي دخلوا منه إدونا دمي فنو يفيرك كابان وبتلا كنا بو داكلي فلما دخلوا ثم منني تيبا ناني نبقى نونا دوكلو وينغونا أتى الإمام إلى فم المضيق وكرامين عليو نانا نيغاني إسوزورو بودالا
جلس تحت درقته جاسيا من وراء صخرة. أكيمكي إسوزرو غبكرو بدو قصي فرقرو دو قصي قابضا بيده على سيفه. أكيلي دوكا بلوكي كاكب بمرو كامنة. وهو يسمع حديث القوم في بيعهم وشراعهم. أسجلت لو بجما كلينغا فيري كيكالا أتونا ننداسرو أتلو بالو بغا كفيري كنيوما والنفلي بغا كاتلو نيونجي. نعم. وقد غابت الشمس ويا صورت لي ربنا كبا فصلى الإمام المغرب في مكانه ويرى الله علي فتري سلي ويرى إناي وقال أكو اللهم يا مي ارزقني من عندك فطرا على أكو نغر سجى كبو إيرة على يرى سندق خنا حلالا طيبا مي حلالا ناكسني ولم يزل القوم كذلك أكو جما كل مولي فيه وجما كل مبسني فيرينا لا أن دخل الليل فوش دبنا ندوس وطلع القمر كلنا نبو فبينما هو كذلك أكو تما منو بيتي إذ سمع بعار غنم ورغاء إبل Aliyu tlebe bakan do kashikala ani nyame do kumbuka فإذا هو بشويهات وفرسين بغير سروج وفارس معتقل برميه anyebe sutide dola okeme kaka bien kala minabulu na فقال الإمام Aliyu ko يوشك أن هذا قسم هذا الفارس فكمن الإمام إلى أن خرج الفارس Aliyu yimuyu fote nanabo وما معه من فم المديق فلما قارب الإمام ما من أسر ينا Aliyu la لم يمهل عليه حتى وسب عليه Aliyu mam sumaya fiyewu Aliyu tarabasura ki chwaka ضربه بذي الغفار niga bwanaka de izil gafari ووقع على الأرض قطعتين wallahi ay kafri blad gumat la yorofla نعم فأخذ الإمام جميع ما معه فمن بابلو أيولو أليو لو منه وعدل به إلى الناهية وتركه نيجي جننو يكتب لا فادفه ورجع إلى مكانه أتلك نيسو زراك يرقرينا فلم يكن إلا هنيئات أقوى ما كفيو فواتي نندما وقد أقبل آخر على مثال الأول دورنا نتتغني ukele ka bagaw la beka dimbima mimba tafiri ani minu ngeme ka sanike bebe botugo nyini shikilengele sa ubita na وهو ينادي صاحبه الذي قتله الإمام mi volo bora flana biga ko wele ko ngache ngona ngata يا أبا المعين قف abiga ka wele ko abal muinu ngono حتى أجمع سامي بسامك atwangu anga bagaw vara nyonga ku gwenge nyonvele ونسير جميعا anga ta nyonve koni فلم يرد عليه aba muinu mapmafe فما اشتتم كلامه amma tlaka puma na fiyewu إلا وقد وافاه الإمام o yɔrɔ bɛɛ Aliyu yi tilen ka kɛɲɛ n'a ye ولوى شماله إلى يمينه ni nka kini jɛngɛ kana numanyan fa fɛ وقبض عليه ودق عنقه في الأرض ni k'i to a ka o yɔrɔ bɛɛ ni nka ka walo dugu la ضم الجواد إلى الجواد k'ale fana fa o fa cogo la ni ka sɔrɔ ka cɛ ka bagan fɔlɔw ka filanan in fara o kan جر الرجل الأول من الطريق إلى خارج المضيق ni ka sɔrɔ ka cɛ in sama ka bɔ sira kan ka bila kogo kɔfɛ رجع إلى مكانه a tilala ka nin ɲɔngiri a sigiyɔrɔ kɔrɔ la لم يستقر a ma sigi ka ɲɛ fiyewu وإذا بسهيل خيل o yɔrɔ bɛɛ a tulo bɛ so dɔ kule k'a la ورغاء إبل ani ɲaamɛ dɔ komo ka وبعار غنم ani baganmisɛnnin dɔw kule ka ثلاثة فوارس من وراء تلك الأغنام a ɲɛ bɛ sotigi cɛ saba la o baganw nɔfɛ فتفكر الإمام فيما يعتال به عليهم Aliyu y'i miiri sanga ni nin cɛ saba bi fara ɲɔgɔn kan cogo di ka sɔrɔ tɔw ma bɔ a kan na حتى خرجوا من المضيق a y'i muɲu ye fu bɔra da fɛ فأسف الإمام على خروجهم Aliyu nimisara ko hali n kun kana t'u ka bɔ وخاف أن ينبئهم قبل أن يفرغ منهم a siranna u kana na kofɔli kɛ yan'a ka tilaw la فتقدم إلى أحدهم a y'i ɲɔwari ka sin u dɔ la kelen na وضربه بالسيف على مراق بطنه a y'o gosi a kɔnɔbara la n'a ka bamuru ye
خرج السيف يلمع من ظهره والله بمرو بورا بك يلي كافر جلا سقط إلى الأرض نصفين وبنا أتلا لفلا عجل الله بروحه إلى النار على وبئس تليرا القرار ني كاكرو جانمي كون فالتفتت إليه صاحباه او تشفلا يكفلا ووثب الإمام رضي الله عنه عند التقائهما ويرب علي تربصركم وضرب أحدهما أي كلم بغولا وجند له طريحا أيو أبيد غما وسالي يقور في دمه وبدك غرندا جلا وأراد الثالثة أي نشي سبناما فسبقه إلى الداخل المسجد ويسو دجرو يوبا ويا علي كونينغا دو بولوفلانجلا وهو صارخ وبدك كولي كادو مستغيث بأصحابه أبغى كمغو ولا أيبو وهو يقول أدركوني أبغى فايم فقد هلك أصحابكم وهلكتم جميعا أكمغو هلكلا وهاي ربي تاچنا أيبو نعم فاطلبوا لأنفسكم الخلاصة أيوة آية لا تقولي نايا لا صدق فقالوا بأجمعهم وكو وبكو ما الذي دهاك أكو ميسر فقال أكو إنه بباب المضيق موت نازل أكو والله تنغزايا بي أنغا بودالا وسيف فاسل بمرو بي من بي فراليتي وهو لكل من خرج منكم قاتل واني ماما بورا أتغي يشويد فعند ذلك أكو يرولا صاح به المغضب مغضب بيناكم سأله عن حاله أكو منغرا فأخبره بما رأى وعاين من أمير المؤمنين أي ميا نينا aliyu ka baara la y'o lakali masakɛ ɲɛna. قال له أيها السيد masakɛ ko a ma. رأيت منه شجاعات ako masakɛ ma ko n ye cɛfarinya ye a la min ma jatigɛ. لا تكون لبشر ne ma da la farikolotigi bi kɛ tan. ولكنه سماوي الفعال. a ka baara kɔni ni ruhaniyaw ni sanfɛ fɛnw dɛ. de duguma ma ka baara ye dɛ. فصاح به اللعين مغضب ويرب مغضب مسكه كافرين ابرنا قلا وقال اكو ما لعل ان يكون معه جيش كثير abisorani mo chama de doke ebuga kami voni ma kelem se ganin ga chugo da abisoro jama chama de babuli ma minui ako ya maulaya ako nga masake ma ma'ahu ahadun akwani ma kelende وهو أيضا يمشي على قدمه وابغا كتاما سيفلا دكا علي يلنغا فندابلو لا وثب جاوز الفرس بالوثب ngana trabasura bi fansona tiki kuna ka chicho ويقلع الرأس من الرقبة wa opani vlangje kono akabba murubi kungulo tike kabi فصاح به المغضب مغضب perana kuna وقال لا أم لك ako wallahi e ale e bandanyana ko e devu yere seba chenyo mangutu tawa nam لا لو يكون من بعد عمر هذا المكان ikani kuma ina fona kara yazigi fe ondo e ni jine doke أو مارد من مردة الجاني wal majina kafiri minum bi ibari mo nyeka mo fa nake odoy ثم التفت إلى رجلين من قومه ويرب مسكي كوفلك تشفلا باكا مغولا دامبو لولا نعم قد عرف بالشدة والقوة والمراس ولو دوني تشفرنيه يوفنا قبو تسرافنا فقال لهما أقولوا فلما انظرا إلى ما يقول الجبان أي نجيتو إنغاب ماكا إنلاجده أكنا دلو دي على ميكسي فنادى مسرعا على قدامهما ولو تربصوا لو كتلي وركبا خيولهما ويللو كسوكا وعطفا بفرسيهما وينيشنو كسوفلاي وسالا سيوفهما وكب مرو سماني بوبلو أن قربا من باب المضيق فوتار سيكلو بودينا فصرفا من الطارق لنا في هذا الليل الغاسق ولو برنا جون دبي عندرا يعني جور دي بلينا جون من المعترض لنا في سطوتنا جنة بأن بغا أن بغا بينا وإن كنت من الجن ناصر لي يجن دي فاعلم أننا نحن مردة الجن إكادو أن دي جن كان غولو نيا وإن كنت من الإنس غني ما يري فنحن من عتاة الإنس والله ما تسي أدم الدي منونا أو نيولويا فمن أنت
جوني انطلق قبل أن نرميك بالعتب تميتي فيكي قدو كتا ينانغا حلقي جنيكا ونجعلك بالويل والغضب والله نيما بوي أمي حلقيني هجني جنيكا سا هذا والإمام ساكت وبين مبلا علي بن أبي طالب سوزرو ليدو أدد نيدو أتنغوفو يرد عليه جوابا أما فوفوي وهما على وزن من الإمام نعم قد لصق بالأرض إلى أن وصل إليه علي كمبكي دوغو تيموني غورو أتورا يفوتش فلاينا سافقنا فوصب إليهما ويرب أترى بصرة كشيم فلما إلى أسد إنا فوربا وقبض بيده على الجواد الأول أي فلو يلنغا سومني ورفعه من الأرض أي أقرأك كبود غما وضمه إلى صدره نينغا أكاديسلا ثم حذف به الجواد الثاني أي فلانا فناتوفا فوقعت الصدمة على رجلين والله نينغا سروكو أفلا ولو أفلا ترى دشينيونا من الفرسين بقام فلالا فندق الفرس الثاني ويرب بقام فلالا سادير كبقام فلاتا كو ولو نيونا أسد الله يوديك كو بمغمغو كو دو نيونغونو سقط الأول على أم رأسه فلو بنا كولوكا شجة عظيمة كولو تشيرا ووثب هائما من حيث خرج من المديك أتمنى توكلي ميزاني ومسا نو تكرم بيناي وترى بصرة كولي أبداكي منوما كادو كلووكنا صارقا مستغيثا بقومه أبداكا كلوكا مغويلي فبادروا إليه ويوتيليا كان وبابيو نانا فابي فيكو واتي سرا nga anga la je take tari anga alaje ka hasiro dolo masa aya وقالوا ما وراءك وقام ممي كوفه لا ورائي البحر المغرق اكو والله مغبط بامنا وبابا دي بني كوفه والموت المفرق اني تشنانزيا فقالوا وقام صف لنا ما رأيت يمي انيفواني ان دوفا موالا قال اكو رأيت ما لا يقدر على وصفه أحد والله نيمي دتس كل كلمه وهل رأيتم رجلا يعمل فرسا براكبه أي شيء أنينا فلو ميمسكا سونا تجيتوا قالوا لا وقاموا يفلو قال هذا الرجل أكو نينجي حمل فرسا براكبه أكو أي سونا تجي قرطا ثم صدم به الآخر نينغو كيكا سوورا ناتجي سبا دق الفرس وراكبه نينغا سونا تجي بفغا فلما سمع القوم ذلك ما مناني جما كلو ينغميمه ذهلوا وحاروا وجاوي لو جاتكلا وقالوا وكو كيف يكون ذلك أكون مسيا كيتشكودي وكيف يتفق أن رجلا يفعل هذا بمسيا كاكا كفر كلو تجي مسيا نينجي فقال ها هو بباب المضيق أكون تاتب مجايدة أيا قرويا أي ركا أنواري كجرة ni gundo min bala ambe bina shido terima fawde jari abi shira tabla ko wati se ya rabbi ala ka ambe sawal ala ka anta ko da ira ora ma ko salli ala rasul kan ko ay sabal ton ko ma ma batili akwa assalamu alaikum amboy maslamo akila herela ala kan fi herela ala ko su here dama kuma dama do bi mulo bi fega ke an karamo oka jama'a wi sabali abin lame ara wade ibi fon fena pour que ki sebe do ala fika tila mo here don donc au sababu de la mi fega bakurunye fula fo an karamo oka ay sabali yani ya damine alilla ma damine anga nabi ma temelen koro dola no en nabi la isa isa kanto zelizalem akam mogoma ako ala ya aukanu ay nabi ma chaman bo aula ka kira chaman bo aula nga au bana ala ka mogola ay do galontiya ay do faga
ngamba foye alati akama bawere bo awla tugun o ko sa bila akama ba min bo kera joni kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayo bo larabu de la donc o ba yira ka fo jama kulutie ka fo ni le kadi alay na ya ala ka sira bla aw bi jominu na ka fo bi ta fembo o la min mi frane awye o kira Muhammadu ye mun fo aka mogo ye no ye larabu ye ako larabu ma din dine na ya kodon ka bɔ ma na ma minɛ n'aw bolo fila ye na ma ala ka diinɛ dɛmɛ ni limaniya ye hali n'a yɛlɛla ka taa kalo la fo ala ka mɔgɔ dɔ bɔ siya wɛrɛ la min bɛ yɛlɛ kalo la dolo la ka limaniya in lajigi a m'a fɔ ni limaniya yɛlɛla arabuw de bɛ yɛlɛ k'a jigi la a ko ni limaniya yɛlɛla hali dolo la fo ala ka jɔn dɔ bɔ siya wɛrɛ la min bɛ yɛlɛ ka limaniya in lajigi limaniya a tununnen diɲɛ kɔnɔ bi jɔn de ye limaniya kan fɔ mɔgɔw ye an balimakɛ min b'an fɛ yan n'o ye Sherif Usman Madana Haidara ye ale ye limaniya kan fɔ an ye donc kira Muhammadu ye min fɔ o ye jɔn de ye n'ale tɛ a ma fɔ larabu la dɛ ko fo ala ka jɔn dɔ di siya wɛrɛ la min bɛ yɛlɛ ka limaniya in lajigi duguma alhamdulilayi anw maliyɛnw anw farafinw ni diɲɛlatigɛ ye mɔgɔ sɔrɔ bi min bɛ se ka adamadenw bɔ setanɛ ka sira kan ka kɛ ala sago ye a ka kan ka barika da ala ye ka ala waleɲuman dɔn ni nin kuma na o ye setanɛ sago sɔrɔlen ye diɲɛlatigɛ kan donc an ta kana na k'a la k'a fɔ n'an ye maaba sɔrɔ an t'a dɔn fo n'a sara kuma min na ka a salen kɔ k'a nafa fɔ mɔgɔw ye donc a bɛ wajibiya ansar denw kan a kɛra sababu ye ka kɔnɔnajɛya kɛ ka ala ta jira anw minnu na a yɛrɛ ye min ye an k'o fɔ ansar denw ye k'a fɔ an baden silamɛ bɛɛ ye kuma o kuma bɛ bɔ nin da bilahi o ye ala ta ye nkalon kelen t'a la ma minnu m'a faamu u k'a ɲini k'a lamɛn k'a faamu minnu y'a faamu minnu m'a faamu u k'u lafaamuya la ala k'an bɛɛ kunna diya k'an bila sira ɲuman kan ni kuma min n'a nana n'a ye n'o ye baya 6 ye n'o y'a sɔrɔ arabu de tun ye nin fɔ i b'a sɔrɔ farafinw bɛ aran na misiridaw la k'a fɔ arabu ko k'an ka nin kɛ ko parce que diinɛ bɔra olu fɛ nin ye kira Muhammadu ka kuma ye a kana ɲinɛ a kɔ dɛ ni limaniya yɛlɛla fo ala ka jɔn dɔ bɔ siya wɛrɛ la o k'a lajigi donc ala y'o kɛ anw de bi bilahi siga t'a la ni maa min sɔnna i kunna diyara n'i banna ni laban kɛra min ye i n'o ye diɲɛ na yan ka se ala ma donc nin fɔli y'an ma wajibi ye bi yarabi a na ni tiɲɛ min ye ala k'a dɛmɛ an bɛ min ɲini dɔnnibaw fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ala ye dɔnni min d'u ma dɔnnibaa ka bon u ka dɔnni yɛlɛmɛ k'a kɛ ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'o tɛ an bɛ tile min na bi ala ta kɛlaw sɔrɔla ka ban dɔnni nafantan tɛ foyi tiɲɛ u ye setani ka dɔnni tɛ foyi tiɲɛ u ye ala ni Sherif Usman Madana Haidara sababu donc an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ka jamana in dilan ka diɲɛlatigɛ bɔ setani bolo donc an bɛ min fɔ faamaw ye ni maa kan ka kɔlɔsi jamana in kɔnɔ bi o ye Sherif Usman Madana Haidara de parce que ale bɛ ka mɔgɔ minnu former diɲɛ la bi a bɛ fɔ olu de ma superzifu minnu kun ka di ala ye ka kɔrɔ donc bi o mɔgɔ a bɛ ka k'olu de former minnu mana fɔ ala ma min kɛ a tɛ si n'a ma kɛ donc o tigilamɔgɔ bɛɛ ka kan k'i hakili to a la jamana kɔnɔ jango jamana faamaw yarabi na ni idée min ye ala k'a faamuya di faamaw ma ala k'a di jamanaden bɛɛ ma ala k'an bɛɛ kɛ silamɛ ɲuman ye sali ala alhamdulillah walasa silamɛw an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'a wuli hɛrɛ yarabi ala k'an bɛɛ sababu ala k'an sago d'an ala k'an laban ɲɛ ala kira bonya kama sali ala rasul aywa inshallah en killa ambi le premier de la vie aywa 12e mois 96 aywa le premier 12e mois 96 ambi au-delà aywa ni ala sona anye wala dal numbla yoromna aywa no sidna ali willi aywa kata maliku hudami nofe aywa ani atou
n'a diyara ala ye a tulo gasigɛ mana kɛ min ye o la su in na a bɛ n'o lamɛn mana an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min an sigira diinɛ in laseli ni ɲɔgɔn hakili jigin de kama yarabi ala ka hakili ɲuman da ala ka nɛngu ɲuman di an yɛrɛ ma an bɛ min fɔ ala ma faamu dira mɔgɔ ma ala kira bonya kama sɔli ala rasul o la sa naam an bɛ tɛmɛ ni walada ye ayiwa bismillahi rahmani rahim an y'an sindi ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ala min y'a daminɛ ni o ala kelen de b'a laban an y'an sindi ni o ala tɔgɔ ye naam ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نعم برئيسا أن بيصلي محمدك نوي أحمد البشير أن بيصلي صاحب الحق أن بيصلي صراط المستقيم أن بيصلي أروة الوسطى أن بيصلي فاطمة فاقة an bɛ sɔli Aminata ka ɲɔɲɛ balika n badenw a ye to an ka fɛn fɔ Basiru ma n'ale tɛ ala kun tɛ foyi kɛ wa ala ko ale de ma ko n ye kɛ ka kiraw ni nabiɲumanw dafa kira wɛrɛ tɛ e kɔfɛ kun nabiɲuman wɛrɛ tɛ e kɔfɛ kun khatimur rusul wal anbiya o Muhamadu de ka taabolo bi to sa fo ka taa diɲɛ wuli o Muhamadu in maa si tɛ se k'a tanu ka s'a da la i bɛ dɔ de fɔ sabu ala yɛrɛ ko ne bɛ sɔli Muhamadu kan ala bɛ sɔli cɛ min kan dafɛn foyi ka kuma tɛ fɛn ye o la bilen ni aya kelen ni i ko kumana o ka kuma nin na o bɛ kuma fo ka taa diɲɛ wuli ka sɔrɔ u ma harifu kelen sɔrɔ ka s'a da la ala ka sɔli la kira kan a ye kira kanu a ye kira kanu mɔgɔ tɛ se ka foyi kanu n'i ma ka sira min kira ka sira ye siratul mustaqim de ni ala ko siratul mustaqim siratu wɛrɛ tɛ dɛ yɛrɛ dɔn siratu don sabu maa o maa ma yɛrɛ dɔn i tɛ se ka ala dɔn yɛrɛ dɔn kɔfɛ ala dɔn bɛ yen o tumana silamɛya bɛ sɔrɔ ka n'o kɔfɛ a bɛ faamu wa ala ka hakili ɲuman d'a ma n bɛ to ka n jɔ Ayisata cɛ kan ɲɔɲɛ bali in kɔni cɛ min y'a ka diɲɛlatigɛ bɛn ala ka diinɛ dɛmɛni ma a bɛ si kɔngɔ na a b'a ka dumuni di dɛsɛbaatɔw ma o ye Ahamada ye yarabi ala k'an dɛmɛ a kama ala k'an dɛmɛ a kama na قال الراوي أكو كتاب ولا في بايع أني ولدهم لا رمنا سليمان بن عتاي نعم ثم قال الرجل من أراد أن يعلم الأمر بالحقيقة فعليه بباب المديق إيه ما يفهم